یہ جو مینیجر صاحب تھے یہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ تنخواہ لیتے ہو تو کام بھی کرو. یہ مینیجر تنگ کرتا ہے تو لگا دو دین اسلام کی ایک مہر, اس کو گستاخ بنا دو, اس کے اوپر الزام لگا دو. حافظ صاحب لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ میں سب کی بات نہیں کرتا, بہت سی مساجد کے اندر جو تقاریر کی جاتی ہیں, جتنا نفرت انگیز وہاں بیانات دیے جاتے ہیں. اگر یہی رویہ چلنا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا. فاصلے جہنم کر چھڑے آئندہ جڑا بھی اینج کرے گا ساڑھے انبیاء کرام دے بارے حضور آپ کے نام پر جان بھی کھڑوا. نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. پاکستان کی تاریخ میں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. لوگوں کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے, لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. ترکی کے معاملے کو بہت اجاگر کیا جاتا ہے اور صحیح طور پہ اجاگر کیا جاتا ہے کہ ہمارے سب سے اچھے دوست ترک ہیں, لیکن ان کے بعد اگر ہمارا کوئی دوست وہ سری لنکا کے لوگ ہیں. ہیلو دوستو, سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. دھنیہ واد. یہ ان کے ساتھ کوئی مولوی تھا آج یہ جو کھڑے تھے, جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو مینیجر صاحب تھے یہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ تنخواہ لیتے ہو تو کام بھی کرو, اور وہ محنت کرواتا تھا بیچارہ, اور وہ کہتا تھا کہ اگر تم نہیں کام کرو گے تو تنخواہ نہیں ملے گی. اور وہ کچھ لوگوں کو اس نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہوئی تھی, کچھ سختی بھی کی ہوئی تھی. جو یہ مینیجر تنگ کرتا ہے تو لگا دو دین اسلام کی ایک مہر, اس کو گستاخ بنا دو, اس کے اوپر الزام لگا دو. اور کس طرح ایک شخص کو صرف مارا نہیں گیا, اس کی لاش کی جس طرح تذلیل کی گئی, اس کی لاش کو جس طرح جلایا گیا, یہ کوئی انسان بھی تصور نہیں. اسلام تو پھر اتنا عظیم دین ہے. سری لنکا ہمارا دوست ہے, کیا پیغام وہ عمران خان. آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کل جب یہ لاش وہاں جائے گی تو وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے, وہ پوچھیں نہیں کہ ہمیں تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے جو مردے ہیں ان کو بھی نہ جلاؤ, تم نے ایک زندہ جلا کے ہمیں بھیج دیا ہے. اگر انسانی حق ہے تو کیا اس سری لنکن کا انسانی حق نہیں تھا جس کی لاش کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا تھا؟ اسی چوک کے اندر ان کو لٹکا دیں. پاکستان کے اندر سے یہ افرید بہت حد تک ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم پھر مصلحتوں میں 2-4 دن ہم بولیں گے, اس کے بعد اب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے, جو ہمارا نظام ہے, یہاں پر ظاہر جعفر جیسے کئی ماہ کے بعد اب آ گیا کہ جی وہ تو دماغی مریض تھا, وہ بھی تو دیکھیں نا آپ کہاں جائیں گے. لیکن حافظ صاحب لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ میں سب کی بات نہیں کرتا, بہت سی مساجد کے اندر جو تقاریر کی جاتی ہیں, جتنا نفرت انگیز وہاں بیانات دیے جاتے ہیں, جس طریقے سے ریاست کے امور کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کی جاتی ہے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم پارلیمانی نظام کو, جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں, ہم نہیں مانتے. کیا ایسا جب رویہ ہوگا, جب ایسا بیانیہ بڑھتا رہے گا تو پھر ریاست کھڑی کہاں ہوگی؟ اگر یہی رویہ چلنا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا. اور اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے بھی اسلام اور استحکام پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, تعلیمات اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, تو اس کے خلاف کیوں ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اگر کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی بات کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. ریاست سے بڑا طاقت اللہ کے بعد زمین کے اوپر ریاست طاقتور ہوتی ہے. اٹھے ہوئے ہیں انہوں جلیل خوار کر کے نا فاصلے جہنم کر چھڑے آئندہ جڑا بھی اینج کرے گا ساڑھے انبیاء کرام دے بارے حضور آپ کے نام پر جان بھی کھڑوا. کیونکہ من سبا نبیًا فاقتلوہ, ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. سیالکوٹ میں آج جو اندوہناک واقعہ پیش آیا, اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا دن واقعی بے حد شرمناک تھا. آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ گزارش یہ ہے کہ یہ محض المناک واقعہ نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھا جائے گا.
लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। मैं मीडिया तो ज़्यादा नहीं देखा मेन स्ट्रीम, लेकिन सोशल मीडिया वगैरह देखता रहा, लोगों से बात करता रहा। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात की नोयत क्या है। देखिए, मैं वहाँ गया हूँ, कुछ दिन मैंने वहाँ गुजारे हैं। तुर्की के मामले को बहुत उजागर किया जाता है और सही तौर पे उजागर किया जाता है कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त तुर्क हैं, लेकिन उनके बाद अगर हमारा कोई दोस्त है, यानी अवामी सतह पे आम लोग जहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो श्रीलंका के लोग हैं। अच्छा, अब जब इस तरह का हादसा होगा तो वहाँ पहले ही कुछ पेचीदगियाँ, वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ क्या है। ठीक है, इसकी कोई बड़ी इनफरादियत है श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की। बाज़ चीज़ें मैं बयान कर सकता हूँ, बाज़ नहीं कर सकता। बाज़ कौमी राज होते हैं, वो राज ही रहने चाहिए। वो बेशक दुनिया को पता हो, लेकिन उसका ऐलान नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। श्रीलंका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ मुसलमान अपनी आबादी के तनासुब से ज़्यादा वसाइल रखते हैं, यानी वो जहाँ अक़लियत में है मुसलमान। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है कि मुसलमान किसी मुल्क में अक़लियत में हो और आम लोगों से ज़्यादा खुशहाल हो, और थोड़े से नहीं, 3 गुना ज़्यादा खुशहाल है। कितने परसेंट आबादी है मुसलमानों की? यानी आबादी उनकी 8% है। अच्छा, 8% आबादी है और 24% इकॉनमी में उनका हिस्सा है। आप ये अंदाज़ा लगाएं। अब आपने ये जो वाक़या हुआ, इसके असरात वहाँ क्या होंगे? वहाँ एक ग्रुप है ऑब्वियसली इंडियंस उसकी सरपरस्ती करते हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता है। अब आपने क्या मैसेज दिया? पहले ये वाक़या देख लें क्या है। वाक़या उस तरह नहीं है जिस तरह सरगोशियाँ की जा रही हैं। क्या है? मैंने ज़िम्मेदार लोगों से पूछा है। देखिए मामला क्या है। वाक़या ये है कि वो मैनेजर की ज़िम्मेदारी होती है कि दीवारें वगैरह साफ़ रहें। सही। अच्छा, बाद औक़ात लोग दीवारों पे पोस्टर वगैरह लगा देते हैं। अच्छा, ये जिस पोस्टर की बात कर रहे हैं, जो तासुर लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो पोस्टर नहीं था। यानी उसमें जिस शख्सियत का जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा था, उनका तो नाम ही नहीं लिखा हुआ उसमें। अच्छा, उसमें तो कुछ और लिखा हुआ था। जी, वो मजहबी था वैसे पोस्टर। और लेकिन ये है कि भाई उसने कहा कि ये ना लगाएं यहाँ पे, तो उन्हें खुद ही वहां से हटा के दूसरी जगह लगा देना चाहिए था। भाई किसी एक खास जगह पे लगाना क्यों जरूरी है? और काम की जगह, ये कोई फरीज़ा नमाज है ये जो आप छोड़ नहीं सकते। मगर दूसरे को पूरा मौका दिए बगैर कोई राय कायम नहीं की जा सकती। फिर कोई इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, स्टेट की तकदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक छोटे सर वाला, ये मफहूम है हदीस का, छोटे सर वाला हबशी तुम्हारा हुक्मरान बना दिया जाए तो उसकी भी अताअत करो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।